Salom do'stoni aziz, subh xayr. Chaqali ki mebinین من سحر که اینجا پخت و پاس کردم. هم که زولچه های پیراشکی مانده بودن و ما سامبوسه کردم شونا. سامبوسه چقلی که مبینین همون گوشت، پیازو و با کمی دیگه کارتوشکا انداختم برای که زوله ها بسیار بودن. با فکرم که نمیرسد همه زوله ها ده یک چیلت زیاد زوله و من اینجا و سامبوسه های پیچونده مانده استم. майда вай пергамент партофтам ки то ки безеб нашавад гуфта. Алам хелози мебинем кани чӣ хел мепаза ва ҳатман киномондагӣ барои он ки намешад. Як хиди одам беҳад вай успед намекуне соат аллакай 12 шудеста тез печонам шуна тамом. Алам хел дӯстони азиз чӣ хеле ки соат 1 ровна шуда ман вай пухтам шудам. Мана دویم پارتیا سامبوسا و بینن چخل سوپ سرخه که یک خیلی خوشرو بهد مادم معقول شده. خوشرو من پرگامنت پارتا گیردم بینن تاگاشم مخل سوپ سرخه که خوشرو جوش استیاور نه که با پرگامنت در روغن کرده گیردم حتی سرانو بینن چسبیدگی هسته و این دفعه دیگر رو میگم پرگامنت خوب یا که اگه کاوریگ میکریم که تا که من این ریستش بزرگ نشود و اینجا با من یکم پارتیاش منخل و با اکروشک کردم سیاوش که تیشته من دستونه تیار کردم موندم چای پایوزیمونم شوهرم میبین مشنه میخریم سیاوش انا میخل دوستانی عزیز و بیگونی ده بعد وای میکنیم بیگونی نه هازی با نونوی میپزم دوستانی عزیز بیرونم خانه کی همین روزی دراز هوا گرفتگی و وای خانه هوا شوهر من خرید کرده اومدن از بازار پنجشنبه. امروز کس بود پنجشنبه رفتن و یک سوان شدرایلیته گرفتن کالونشا راستی کابین شدرایلیته کالونشا من همه وقت 25 سومون میگرفتم حاضر باشد 28 سومون شدگی هسته همین 1 کیلوش 1 کیلو گشه چون ایسونده که 1 کیلو بودگیش مامان 1 کیلو 1 کیلوش 28 سومون شده 25 سومون بود و با چکه گرفتیم چکهشون هم خیلی 10 سومون ده چکه برای اکروشکا کردن و با یکی از مشابهینان گفتن که و شما اکروشکا میگوین پنجکین بودگی و چولوب میگوین شوهر من نیزم خیلی ما اکروشکا میگوین و یو چولوب میگوین و با این دیده کمی دیگر بفکرم 1 کیلو بودرینگ گرفتگی هستن برای این اکروشکا کردن کبوتی هست فقط بودرینگ نبود و ما افتم بجای ریدیسکا بودرینگ گرین نخستر هسته و با در برای وای پرسیدن دخوفکا انا جدا سامبوسه های موندم که وای гармака истед барои ки даруни духовка гармака асте ман дина айёдам буромадай нархаша гум ин духовкаи мо 4100 сомон гӯем 4100 сомон гирифтем ва имрӯз пухту пас кардем мана самбусаҳое пухтем беҳад хушрӯ беҳад нағз пухтак ягон гӯем вай нест камбудиш нест мана маъқул нонуя нест аллакай нонуя пухтам гирифтам гӯем монда ва номаш мана мехел мана номи духовка нағз хай ҳозирашда истифода бурдестам шам хушрӯ самбуса пухтем нон пухтем хушрӯ ва пага агар ки ҳатман вақт шавад агар ягон ширинӣ мепазем ва мебинем кани чӣ хел шириния мепазад ана мехел лозим инҷо нонои пухта ҷамъ кардам ва инҷода бо шавҳарам парацетамол детски биёрен гуфтам якта парацетамоли детски با فوکس жидкие овардаги ҳастанд барои сиёвуш барои ки сиёвуш беҳад инҷиқӣ дестай ана мехел дӯстони азиз рости гап беҳад монда шудагӣ имрӯз хона одам омадагӣ буд бо ҳам ва ай саҳар гӯем ай ҳамин саҳари хестагӣ ман ҳам хел ки худӣ мегӯям хел монда ай хоб хестам монда шудагӣ бар ин то ҳамин бегоҳи рӯза ҳама хел барои ҳамин бегонида ҳама чӣ тайёр ҳаста шавҳарам гуфтанд ягон хӯрок тайёр накунед ҳамин самбуса басай бо очам як чандтаи дигар мантурое кардагӣ ҳастанд ҳаминое мехӯрем басай гуфтанд пагоҳ насиб баъд
бо ягон хӯрок тайёр мекунем. Хел дӯстони азиз, Нилуфар аллакай аз садик омада 1 соате ки ванода дастиш десте. Нилуфар шиден даст остинатон тар накунен, а? Заколки манам монҷда. Сиёвуша хобондам барои он ки дер хӯрад. Имрӯз шахле гуфтам одам омадагӣ буд, катиаве машғул будем ва Сиёвуш хоб нарафтак. Ҳатман барои меҳозинам хобай. Гуфтам ха 1 соат барин хӯравад, баъд мехезонамша бо мегардад. Нилуфар, ман Нилуфар аз садик омадаем. 1 соат ман инҷо шита видео монтаж кардам. Айн 1 соат ванаи уборка кара шита. Гир себата. Ман бромадам, Сиёвуш ай хобиш хест, ман бромадам бинам ки ҳолям ванада шита вай кадистай. Ҳамаҷо косметикаҳоя чапа роста карда, ҳама ҷои тар карда. Садикда чӣ кор кардем? Садикда овқат хӯрдам. Чӣ овқат хӯрдем? Чӣ хеле буд овқат? Нилуфар? Гречка. Бо чӣ буд? Бо чӣ буд? Нилуфар? Бо чӣ будак? Бо вай буда. Завтракда чӣ хӯрдем? Каша хӯрдем? Вкусный буд? А вай гречка? Булочка хӯрдем? Булочкаи квадратный хӯрдам. Квадратный буд? Бо хаш дорад. Чо кардем, ба бозӣ кардем садикда? Моҳота накушодак дига ҳичка? Вай рӯз якум рӯзое ки моҳоша бофта хушу карда роӣ кардаги будам? Унҷош вайрус мондай. Худои ман. Ки оварданша аз садик? Дадаш оварданша? Молодец. Мо ҳами хона даштем кору бор видео монтаж кунӣ кӯдако Сиёвуш навай хоб хестак мультик тамошо карда шинан. Ман видео монтаж карда шинам рости гап ҳама хел хунаки намедонам одеял дамахе печонда штем худомона. Дӯстони азиз, ман нав кӯдакои дастрошуно шуда тоза кардам, шуно ҷобаҷо кардам, шуно ҷога шонда ки то ки хоб раванд. Ва влога ба охир расонем. Дӯстони азиз, хайр то дидори оянда. Дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатона эҳтиёт кунед. Ман имрӯз рости гап беҳад серкор будам гӯем ва бисёр монда шудагӣ ҳастам. мозӣ мегӯям ки кӯдакоя хобонамон хел ҷогада мемонам шуна мультик мондагӣ ҳаста ва мешинем ака худам ба ҳазор монтаж мекунам. Хай гохи Сиёвуш.